so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog. Mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran. Diin pagatukion ang kamatuuran. Mutubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Mayong gabi sa tanan mga nagsunod ni atong programa ang Lanog sa Kamatuoran. Lain na usab nga Domingo sa pagpadayon og atong ipasiuna ang pag-ampo sa pagsugod sa atong talahoron nga obispo, Bishop Severo Caermari. Sa ngalan samahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Amen. Oratio Imperata batok sa pandemya sa COVID-19. O Dios among amahan, misangpit kami kanin, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalip dan mo kami, batok niining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong kagaw nga nagdala sa makalilisan na sakit. Giyahi ang mga kamod ug lamdagi ang mga hunauna sa mga doktor, nurses ug kanila nga mga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanila mga pribado nga mga ehensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdam. Nangaliw po usab kami kanila nga mahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. Santiago Apostol, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Padre Francisco Paliula, Ipangaliya mo kami. Sa ngalan samahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Amen. Mayong gabi pag-usab kaninyong tanan nga nagsunod natong programa bisang mga lugar nga maabtan natong programa labi na gid usab sa tumigsoon nga mga Katoliko o mga dili Katoliko nga naminaw nato. Dili lang diha sa radio sa inyong mga radio set sa 981 AM band o sa FM sa 94.1. Pinagi usab diha sa live streaming makita ang ato ang live. I-type lang ninyo diha sa Facebook page sa station ang DXDR-RMN Dipolog. Kini nga programa gipaluyuhan gihapon sa ato ang makadaguan sa simbahan sa Diocese sa Dipolog sa atong makaparian, sa ato nga talahuron nga obispo Bishop Severo Caermari, sa ato nga Bible Director Reverend Father Ramil Curong, uban sa mga mandated organization, movements, ministries, mga naglihok sa simbahan, mga Catholic Faith Defenders o mga Biblical Apostolate. Ato usab nga itimbaya ang ato ang station manager Sir Edgar Dagumo
o atong technical nga si Sir Danny Luod, Sir Expedito Tax Ilumba, o ato usab nga timbaya ang atong naminaw diha sa live streaming nga mga overseas Filipino workers no sa nagkadaiya nga mga lugar nga nagsunod usab no sa tuang nga programa. O nga atong kauban nga niya diri karon si Brother Silbert Donduyano, no si Brother Attorney Miguel Apas ang ato ang advisor, o inyong kauban sa pagtuong Katoliko Brother Nicolay Lucenius. O niya nga atong isgutan karong gabiyo na mga igsuon nato nga tigpaminaw, kabahin gyapon sa pagpadayon sa tema may kalabutan sa dugma sa Mahal nga Birhen Maria. No, karon ipadayon ni attorney ang tema nga ning dugma sa pagpasaka sa langit sa Mahal nga Birhen Maria. Unya karong umaabot usab nga 8 September 8 no. Karong tuiga do na usab kitay pagpasidungog no sa Mahal nga Birhen sa iyaha nga gitawag og adlaw nga natawhan no og birthday. Wala nga hisgutan na karon no. Unya atong ihatag sa tuang advisor og magtutudlo Brother Attorney Miguel Abbas sa pagsugod dinhi atong tema karong gabiyo na mga igsuon nato nga tigpaminaw. Okay, Daghan kayong salamat, Brad. O sa gihapon, atong gipasalamatan ang atong mga kadagkuan sa Simbahang Katoliko ng atong Diocese sa Dipolog. Sama sa tabang sa atong talahurong obispo nga si Bishop Severo Caermari, ang atong Bible Director si Father Ramel Curong, o sa tanan gyud nga mga kaparian dinhi sa atong diocese nga pinaagi kanila nahimo ning atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Ato diayng gitimbaya usab ang atong mga igsoon nga mga dili Katoliko nga nagsunod ning atong tulumanon. O ato sa gitimbaya dinhi sad ang atong igsoon nga si Norman Nonoy Nakasuni Pau. Siya igsoon anaw karon sa Japan pero niadtong miagi nga Domingo nagkasunod ay siya o nagsunod siya nining atong tulumanon diha sa Facebook page sa ning atong istasyon. Bisan tuwa siya sa Japan mga igsoon pero nagsunod siya nining atong programa karon. Ingam na usab ngadto siyang mga igsoon si Bibing og si Edna og si Bubong Bakaha, puro kini na mga nakasuni Pau. Og mao ni mga igsoon nga nagpasalamat ta sa atong mga kaigsunan nga nagpaluyo o nagsunod kanunay ining atong tulumanon. Og ato sad gi pasalamatan ang ato dihang mga kaigsunan diha sa Luzon o diha sa dapit sa Metro Manila mga igsoon. Ang ato igsoon nga si Sito Camacho uban sa iyang minahal nga kapikas nga si Ines Camacho. Nagsunod sila ning atong tulumanon karon. Ingon man usab ngadto kang Lodi Camacho Byron. Sa gihapon nagsunod sila kanunay sa atong matag Domingo nga pagsibya dinhi sa kahanginan. Karon mga igsoon, ang atong tema nga atong tabangan pagasaluan mao ang ikaupat o katapusan nga dugma sa Mahal nga Birhen nga nagkanayon the Assumption of Mary into Heaven. Ang dugma nagkanayon nga lawas yud og kalag sa Mahal nga Birhen mao ang gipasaka ngadto sa langit. Og kining maong dugma mga igsoon gideklarar kini ni Papa Pio XII niadtong Nobyembre 1, 1850, November 1, 1950. Uban sa iyang ball nga Munificentissimos Deus o giselebrar kini nato sa matag Agosto 15 kining pagsaka sa Mahal nga Birhen o pagpasaka sa Mahal nga Birhen ngadto sa langit.
So, ang Christian tradition nag-ingon nga ang mahal nga berhen namatay didto sa Jerusalem niadtong tuig 47 AD. Og human sa iyang kamatayon gilubong siya. Og human sa paglubong, human sa tulo ka adlaw, human siya gilubong, ang mahal nga berhen gipasaka ngadto sa langit sa iyang kaugalingong anak nga si Ginoong Kristo. Og ang iyang lubong ang nahabilin na lang mao kadtong iyang gisuot nga sinina samtang gilubong siya. Og diha ang usa sa labing katingalahan mao ang sobra nga kahumot sa iyang lubnganan nga dili ma-describe ni bisan kinsang tao ang maong kahumot. So that is the Christian tradition about the death of the Blessed Virgin Mary o ang mga pagpasaka niya ngadto sa langit. Na kini mga igsoon, kining maong dugma, ang kalainan ini sa atong doktrina, the assumption of Mary into heaven o the ascension of Christ into heaven, managkalahi. In the ascension of Christ into heaven, siya mismo si Kristo, pinaagi siyang kaugalingong gahom, siya misaka. Human siya nabanhaw, siya misaka ngadto sa langit. Ang pagpasaka sa mahal nga berhen, buot nato ipasabot, nga siya gipasaka sa laing gahom. Ang nagpasaka niya way lain kundili ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Kristo. By the power of Jesus, siya misaka o napasaka ngadto sa langit. Matod pa lawas o kalag mga igsoon. Na karon daghan magyud siguro nga mga pangutana ini Brad at pwede na siguro gatong hinahinaya ni og tubag kung sa unsang pagkaunsaa ba nga ang mahal nga berhen misaka lawas o kalag. Okay, Brother Salbert, no? Ikuan ba iyon? Naon na. Okay, Brad. Okay, salamat kay attorney. Maayong gabi din sa tanan. Kung mga kauban diri sa radio station, sa tanang mga listener, no? Ining kusog kayo nga radio, no? Sa RMN Dipolog. Okay. Kining pagpasaka sa atong mahal nga inahan sa langit, attorney. Ubay-ubay pod ang may supa kiniini mga dili katoliko kay di lang pipila kundi ubay-ubay yun nga mo atake nato ini. Mo atake tungod lang kay wala man gud po'y explicit bagyod statement attorney nga si Santa Maria gipasaka sa langit. Yes, but pero sa inyo pa nga kanagaling mga inabogado or kanagaling sa lagda sa kanaganing paminsar sa paghuna-huna attorney. yes. Dili mapud siguro na himuon na tong proof nga kumo dili mabasa explicitly sa Biblia nga dili na siya tinuod. Kay kung but na hunaon attorney, daghan biyang mga panghitabo nga dili gyud mabasa sa Biblia. Di ba? Pagkaraghan kayo attorney. Ang Biblia mismo mo'y nagsulti nato. Oo. Sa Nehemias 8:8 nga sabton ang kahulugan. Hama panangit attorney nga nagtuo sila nga gatuo puta nga wala sa Biblia litra por litra. For example, kadtong nahitabo nga history ni Dr. Jose Rizal. Tuo man sila ana attorney. Wala man sa Biblia. Okay. Kadtong Dark Ages. Ila manggali nang i-atake na to attorney. Yes. Inquisition. Crusade. Puros na nila i-atake na to. Unya, tuo sila ana nga nahitabo na. Wala man sa Biblia. Litra por litra. So, mauli
Maulgi ni nakaingnon talang nakadaot sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Kana laging aduna bay mabasa litra por litra. Pero attorney, si Santa Maria, sumala na sa atong gipang-discuss diri, ga balik-balik na manggali ni attorney, no? Yes, Brad. Pero ato ning gituyo balik-balik attorney kay naaman po yung mga bagong listener nato. Unya kinahanglan gud pod balik-balik ko nato kay daghan pa bang gihapon musupak. So Diba? magsugod ta siguro sa daang tugon, Brad. Kanang atong gitawag og mga scriptural proofs sa nga anaa sa balaang kasulatan nga mo support nining atong nining dugma sa mahal nga berhen nga the Assumption of Buot ni mo Mary. ipasabot attorney sa kanang gitawag og implication or implied statement sa kaayong mga bersikulo sa Biblia. Yes, So ibalik siguro na ko ni mga attorney, ikaw mo sugod ana or kining akong kauban usad diri. Ato okay. sa mga acknowledge, Okay. no? Brother Antoinette Reducto. Napod si Brad Antoinette sa diri. CFD na o mutabang BE. na mo. Banggitan ni sa. Anang mga sangka, birahan din ang mga lahing riyon, no? Wa di gini mo atras Oh. ni. Ini bisag si Kibuloy pa ni. Kahit gani, truth mo na. Okay, bad. Okay, maayong gabi kaninyong tanan mga pinangga na mong tigpaminaw niya mapaslamaton kay ta. Kay kuyog na to karon si Brad Attorney Mike Abbas. Sila pa napuno sa kaalam og kahibalo kay siya abogado. Ani usab si Nicolay Lucinos mga kigsunan batanong alagad atong kaabag. Si Brad Silbert Veritas Dundoyano, Yano Aktibo Mantigo. Mga kaigsunan kaning pagpasakas mahal nga birhen kay nangita magitag prueba ning niya pero inanin na lang ato ang mabasa des Biblia sa akong ikasira pod. Ang tao makahunaw na siya kay naamang gitawag nato nga gravitational force. Makaingon ta unsa kabug-at nga butang nga pasakaon ngadto sa langit lamang gibug-aton. Mo man atong basihanan kung nagtuon tag lohika. Yan na palitan sa Biblia. Unsang pag-aagiha nga si San Pedro napasaka mga kaigsunan. Nahitabo kana diha sa sila pa sa Galilea kato sa dito sa lake mga kaigsunan nga dihang naundod sa tubig ang iyang pagtuo mo'y nakapalakaw niya sa tubig. Yan ang usab mga kaigsunan, no? Muna paglingi niya nga nawalan siya pagtuo kalit raw usab siyang naundod. Yang ato mahal nga birhen mga kaigsunan, kung mangutana lang ta, kung ato alam pong sila pa sa reasoning lang pod nga bugat bagyo ning pasakaon ngadto sa langit kay makaingon ta basi katurang mga papel may pasakaon pero mga kaigsunan, no? Kanini ang gahom sa Dios mo na giingon nga ang Ginoo Dios man siya nganong iya mang gidefy ang law of nature mga kaigsunan wala na niya gidefy wala na niya gi-challenge kundili ang milagro mga kaigsunan to surpass the law of nature unya walay lang makasurpass ang Ginoo mismo mga kaigsunan. Okay, moro to akong ikasir sa dagoy attorney sa biblical okay. proof attorney ikaw na sa lang Okay, attorney. okay, Brad. Sige, salamat kayo, Brad. Og mao kadto ang ang tampusad ni Brad Tonet siguro mo balik siya tagtaod kung doon na pa siya ikadugang. So kay ang atong mga igsoon nga mga dili Katoliko, mga higala o mga igsoon, nangita gina sila og mabasa ba kuno sa Biblia. Baliko na to naay mabasa although walay litra por litra nga kani si Birhen Maria gyud pero masabot nato nga naa sa balaang kasulatan. Musugod ta sa daang tugon ang nga naa sa Salmo 132:8 mga igsoon nga ang arka sa kasabutan pagadalhon gadto sa resting place sa Ginoo didto sa langit. So unsa ba ning arka sa kasabutan or the Ark of Covenant? Ang mga igsoon usa ni ka sa daang tugon usa ni ka kahon nga kahoy tabla nga diin gisulod ang napulo ka sugo. The Ten Commandments mo'y gisudlan nining maong arka. Manang ito Ark of Covenant. Unya, naana sa maol gina nga kung ang Dios moadto na sa iyang gingharian dalhon pinaagi sa Salmos 132:8 dalhon niya ang iyang arka sa pagkasantos. Unya sa bag-ong tugon mga igsoon kinsa baning
maong arka nga gisudlan sa pulong. Ug kinsa sa ding pulong nga gisulod sa maong arka, mga igsoon. Sumala sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 o 14, madiretso na natin sa 14, mga igsoon, atong masayran nga gingon dinhi, ang pulong diha na sa wala pa buhata ang kalibutan. Please take note nga ang word pulong dinhi usa kini ka capital letter P. Dili ni ordinary words of mouth, kundili this is a living word, or sa Griego pa vereset. So mao ni nga capital letter ni dinhi, mga igsoon. Ang pulong diha na sa wala pa buhata ang kalibutan. Ang pulong kauban sa Dios o Dios usab ang pulong. Mao na sa bersikulo 1. Kinsa maning maong pulong nga nga usa ka Dios. Naana, mga igsoon, sa 14 sa mao gihapong kapitulo 1 nga nakita nato diha siyang himaya pipuyo uban kanato dinhi sa kalibutan. Ug kinsa ni ingon nga bugtong anak samahan. But ipasabot, mga igsoon, nga ang pulong nga gisutan sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 walay lain kundili ang atong Ginoong Kristo, ang bugtong anak sa Dios nga Amahan. O kinsa man ni nga gisudlan sa maong pulong, mga igsoon. Ang pulong nga mao ang atong Ginoong Kristo, kay I said this is a living word. This is not just an ordinary word of mouth, kundi buhi kini nga pulong. Mao ni ang gianak ni Santa Maria didto sa Bethlehem, nga mao ang atong Ginoong Kristo. Og si Ginoong Kristo misulod sa maong sudlanan, nga mao ang mahal nga lawas ni Birhen Maria sulod sa siyam ka bulan. So ang mahal nga Birhen Maria mao na siya ang gitawag og the New Ark of Covenant. So mao na, mga igsoon, nga ang Salmo 132:8 naghulagway na ni daan sa umaabot nga pagsaka sa mahal nga Birhen o pagdala sa mahal nga Birhen ni Kristo, o pagdala ni Kristo sa mahal nga Birhen ngadto sa langit uban kaniya. O atong mabasa naa sa Pinadayag kapitulo 12, mga igsoon, bersikulo 1 ngadto sa 2 o bersikulo 5. Kinsa man mga igsoon. Matud pa ni San Juan nga mo'y nagsulat nining Pinadayag, mingon siya, og nakita ko ang usa ka babay nga nagbisti og adlaw, nga sama sa adlaw. Adunay napulog duha ka mga bituon diha sa iyang korona o sa iyang purong-purong. So ang maong babay na ay korona nga gibutangan og 12 ka mga bituon. Kinsa maning maong babay? Ang maong babay nagsagit sa pagpanganak. Og ang maong anak gianak sa maong babay mao kadtong naa sa 5, mga igsoon, nga nahimong hari sa mga hari uban sa ulisi nga puthaw. So mao na, mga igsoon, nga sa maong sitas nga atong gihatag, ang maong babay nga nakita ni San Juan nga adunay purong-purong o dunay korona sa nga 12 ka mga bituon, walay lain kundi ang mahal nga Birhen, ang babay nga nanganak sa atong Ginoong Kristo, nga mo'y nahimong hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. So, may I insert gamay, attorney? Okay. Sa di pa kamo padayon. Target yung kayo kung baga sa magdula pa nag-dart, attorney, bullseye yun. Bullseye. Okay. Before aning
verse 1 sa chapter 12, di ba ang unang chapter ani 11 man. Yes, Brad. Dayon ang katapusang bersikulo sa chapter 11 verse 19 na sayop di ko atong miagi pagkutlo nako nga niyung kog chapter 19. Di dito mao. Chapter 11 verse 19. Diri sa maong bersikulo gihisgutan ang maong arka nga nakita sa langit. Yes. Dayon atong ipahinumdom sa atong mga listener kung nakabalo sila nakalimot lang nga kining chapter 11 o 12 sa original ani attorney wala ni butang chapter. Correct. Sumpay ra ni siya. Yes, some Diba? fairness. Sumpay ra ni. So but pasabot kining chapter 12 verse 1 sumpay ra gyud ni siya aning una ani nga verse 19 sa chapter 11. 11. Gahisgot diri og arka nga nakita ni San Juan sa maong panan-awon sa langit. Unya dili man ni sabto nato nga literal nga arka attorney kay dugay naman tong wa makita og asa na tong arka sa Old Covenant attorney. Oh, Diba? yeah. Dito po sa langit, Brad, wala ay arka nga material dito. Yes. Dayon pag human sa maong bersikulo attorney nga nakita niya ang arka, woman na dayon ang gisgutan. Gisgutan. Oo. Unya sa atong nahibaw ana ni attorney, correct me if I'm wrong, nga kining Book of Revelation, Book of Symbols ni. Yes, Daghang mga simbolo nga mga pulong diri paras anang 666. Di ba nga nagtumbok og mananap nga mapintas. Mapintas. Dahil naghisgot pod og kanang mga mahugaw kuno nga mga langgam. Nga pagasabton tong mga leader ba nga mga pagano attorney, Yes. no? Pigan Emperors of Rome. Nga murag sama-sama pod atong ibong mandaragit dito sa Isayas ba to attorney? Yes. Nga naghisgot og manana pero tao ang ipasabot. Sabot. So mao na Book of Symbols. So mao na nga paghisgot og arka, then gihisgot din sa verse 1 sa chapter 12 og babae na mao na dayon to attorney nga gisumpay gyud. Ipaliw ko nang basa na Brad ang mga teksto. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on didto sa langit. Usa ka babae nga nagbistig adlaw. No, ato lang po siguro basahon ning sa 19 sa attorney, 19 no? ba? Chapter 11 no. Chapter 11 verse 19 no nga gi litra por litra gyud nga gi pakita gyud na gipadayag ng arka no. Unya naabli ang templo sa Dios dito sa langit og sa sulod sa templo nakita ang sudlanan sa kasabutan no. Yes. Ark no. Ark of Covenant. Sa in English dito ark man yato ni no. Ark Arka. of Covenant. Ark of the Covenant. Unya may kilat naggahob dalugdog linog og mibunok ang daghan kaayo nga yelo. Dayon, mo na dayon ni. Yes. Chapter 12 verse 1. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on didto sa langit, usa ka babae nga nagbistig adlaw og nagtunob sa bulan o gikoronahan siya 12 ka bituon. Hulagway diri nga usa ka rayna attorney. Correct. Rayna gyud siya. Unang gitawag po natog Queen of Heaven, sa dito sa langit. Usa na sa iyang sa nasa atong Santos nga Rosario. Sa unahan attorney, di na lang siguro nako tiwason nga mao ni ang nanganak sa batang lalaki nga maghari sa tibuok kalibutan. Yes nga naa sa 5 bread. Ang kanang maong babae. Unya ato ni siyang ikonik attorney kay basig makalimot atong mga listener o katong mga kahibalo nga sa Salmo 132:8 nga gihulagway itong pagkabanhaw ni Kristo attorney nga dili kay siya lang nga mo babanhaw dayon. Attorney, no? Kundili naa say kauban. Dalhon ikaw niya ug ang imong ug ang arka sa imong kalig-on o sa kasantos. So I hope nga ang atong mga listener attorney ila nang ma-picture out ba nga wala gyud masayop ang simbahang Katoliko pagtawag o pag-ila kang Santa Maria nga mao ang New Ark of the Covenant. Nga nakita ni San Juan diri sa Book of Revelation, chapter 11 verse 19. No, ang New Ark of the Covenant nga sa chapter 12 verse 1 up to 5 giklaro nga si Mary. Ang mahal nga birhen. Nya
ato lang pong ihatag nila attorney nga kini pong woman gyud noon po diri sa exegesis ani dili lang po kay si Mary mo gitumbok ani mahimo pod nga ang simbahan. Yes. Oh, inana kay nagpasabot man pod nga gilutos. Inana. Yes. Oh. So diha lang sa siguro ko attorney. Okay, Brad. Kana og uban pa nga mga sitas nga atong ikahatag sa atong mga kaigsonan kun ila lang sabton pag-ayo kana dili na gyud na maino nato nga matuis pa ang maong mga kamatuoran. Pero moingon na pud sila nga unsa lagi na ka tinuod gawas ni ana do na ba way laing prueba nga mahimong ang tinuod gyud nga napasaka ni Kristo ang iyang mahal nga inahan sa langit. Naa mga igsoon. Naa sa una sa tanan, naa sa Henesis 5:24. Sa Henesis 5:24 mga igsoon, ipasaka sa Dios si Enoch. Oh. Si Enoch usa ka buotan nga alagad sa Dios sa daan nga tugon. Ipasaka man gani niya. Sa nanay, sa Old Testament pa lang attorney, naanay example nga naay nag-una-una na. Nga bisaka sa Dios. Nga wa moagi ganito kamatayon. Bisaka sa taas, bisaka sa langit. So kung kadyo lang attorney ha, kung nahimo na sa Dios attorney, imposible ba nga himuon na sa mahimong inahan sa iyang anak? Mao gali Brad. Kun nigawas pag yun ni Enoch Brad, napag yun si Elias na ana sa ikaduhang hari kapitulo 2 bersikulo 11. Si Elias usab gipasaka gihapon sa Dios ngadto sa langit. Kun kini mga ingnon talang mga balaan nga mga tao sa daang tugon o mga propeta, kinsa pa man ka nga di niya pasakaon ang iyang mahal nga inahan. Lahi pa. Naapay daghan nato nga mga mabasa sa balaang kasulatan nga mo makapakonclude nato nga ang mahal nga berhen gipasaka gyud sa iyang bugtong anak. Pananglitan naa sa San Lucas 23:43. Sa San Lucas 23:43 mga igsoon, kadtong kadtong duha ka mga tulisan nga gitaliwad-an nila ang atong Ginoong Kristo, si Istas ug si Dimas. Sa naa pa lang gani sa cross si Dimas yes. Dimas ug si Istas attorney. Si Dimas mihangyo sa usa ka ang tulisan nga si Dimas mihangyo kang Kristo. Ang simple lang ang iyang gihangyo. Jesus ko, hinumdumi ako kung atua ka na sa imong paraiso. Wa gani mingon siya dalha ko karon. Ang hangyo lang siya nga hinumduman lang siya. Ang tubag sa atong Ginoong Kristo mayon siya, Hodi mikum eris in paradisum. Karon uban ka kanako sa akong paraiso. Mga igsoon, si Dimas o si Istas, mga tulisan nga naa sa isig kakilid sa atong Ginoong Kristo. Kung gisaaran man, kung gipasaka man sa atong Ginoong Kristo ang tulisan, pag-ingon niya karon uban ka kanako sa akong paraiso. Unsa ka? Si Kristo nga ang labing mahal nga binuhat nining kalibutana, walay lain kundili ang iyang inahan. Samtang ang tulisan gipasaka ni Kristo o gidala ni Kristo ngadto sa langit, unya ang iyang inahan hinuon, iya lang ibilin dinhi sa kalibutan. Murag sukwahi sa matuod na mga igsoon. Baliko nako si Dimas nga usa ka tulisan gipasaka manggali ni Kristo sa langit, unsa pa makaha nga di niya ipasaka ang iyang mahal nga inahan.
balikon ko, ang mahal niya nga inahan, mao'y labing duol, ang tao nga labing duol sa iyang kasing-kasing. Mahimo ka na nga litra por litra, nga labing duol sa iyang kasing-kasing. Niadtong siyam pa siya, sulod sa siyam ka bulan, nga siya naa sulod sa tiyan sa mahal nga berhen. Ang kasing-kasing sa mahal nga berhen, naa, nagduol og ang iyang kasing-kasing sa siyam ka bulan. So, bisan nato, ingnon talag literalo nato, nga ang mahal nga berhen mao ang labing duol nga binuhat diha sa kasing-kasing sa atong Ginoong Kristo. Yes. Kay kung mao man na nga siya ang mahal nga berhen mo'y labing mahal o duol sa kasing-kasing ni Kristo, ang iya pa kang inahan mo iyang ibilin din sa yuta nga ang tulisan gani iya man ganing gidala didto sa langit. Niya attorney na hinumdum ko sa Old Testament attorney nga naghulagway og kanang gingharian attorney, kanang king na siya prime minister, kanang tinugyanan si Yahweh. Day na po'y queen attorney. Yes, but di ba? Oh. So unya kay kining simbahan mo man ni ang fulfillment atong gingharian attorney kinawa naman tong Old Covenant Kingdom sa no? Old Testament. Sa karon mao na ang New Covenant Kingdom ni Jesus Christ. Yes. Nga siya ang king og ang iyang gi-appoint nga prime minister na si Peter. Oh, di ba? Oh. So karon ang pangutana, asa man ang queen na? Kinsa may nagtudloan na attorney? Katoliko ra. Mauna nga atong makita mao lagi sa atong litanya, Queen of Heaven or Queen sa mga martyrs o mga santos. Yes. O kay natay gibasihan diha sa balaang kasulatan. Mayngon sila, mga kalag man ang naas langit. Oo. Mga igsoon, matud pa ni San Juan, iyang nakita ang maong babae nga naay corona. Yes. Unsa ba pagtaod og corona kung espiritu ng mga kalagra nang naa sa langit? Correct. So dili gina ka spirit lang. Naa ginay lawas aron ang corona mabutang diha sa iyang ulo. Yes. Simple lang kay na nga mayngon sila nga mga kalag man na dili na kalag ang nakita ni San Juan nga adunay ang babae nga nagbisti og adlaw og adunay corona sa iyang ulo. Pero nahinumdum ko attorney nga naa sila kutluon nga bersikulo ana nga kanang sa Jeremias attorney nga naghisgot og Queen of Heaven kuno pero ag Dios ba nga kung bot sabton ang false Queen of Heaven. Oh. Na yun sila nga ala, kamo mga Katoliko nagsimba og nagila og false Queen of Heaven gihisgutan na sa Jeremias. Yes. Kay, si Jeremias kay nagwarning sa mga tao isip propeta. Yes. Pero dinhi sa kamaturan nga atong gipakita why labot tong panagna ni propeta Isaiah ni propeta Jeremias. Yes. Nga false. Kini tinuod gyud ni nga Queen of Heaven. Sa ato po attorney, atong ipahinumdum nila nga kung dunay false Queen of Heaven, dili na sabton nga walay tinuod nga Queen of Heaven. Correct. Pareha sa pag-ingon nga kung dunay false God nga mao na mga Diyos, Yes. pero naay tinuod nga Dios. Nga Diyos. So simple ra man na siya nga logic siguro. Di ba? So mao na mga igsoon ang mao kani ang dugma sa mahal nga berhen, ikaupat o katapusan nga dugma basin siguro sa ubang mga katuigan nga moabot aduna patay lain nga dugma nga mahimo nga ikapanaog sa simbahan. O karon mga igsoon, doon na pamantay igong oras atong isunod kining tema nga may kalabutan sa pagka-Diyos o pagkatao sa atong Ginoong Kristo. So alang kanato, alang sa Iglesia Katolika o sa uban nga mga evangelical churches. Attorney, excuse me attorney. Yes, Brad. Pwede na to i-acknowledge ning mga kuandre gamay hatulan de Leon attorney. Oh, yes, Brad. Okay na. Ni great ra ba gyud nato. Mas mayo.
kanang live gyud diri sa kining live streaming no sa Arimen Dipolog no atong i-acknowledge ni. Salamat kay ninyo nila ni Hilda Madam Hilda Teyan Humawan. Ingon siya, hi, watching from Kuwait. Quite, ha? Oh, si Madam Josephine Brison, bago lang nako ning na friend po sa Facebook nga avid po kaayo diri gyud viewers sa Arimen Dipolog. Kaya salamat kayo, Madam. Dayon si Madam Lisa Bileres, watching from Florida. Then si Erson Kelly, no? Maayong gabi, watching from Santa Filomena, dirira. Okay. Si Danilo Lumin, God bless ninyo, matud pa niya. Si Ignacia Apari, no? Listening from Hitapi Bohol. Sa Hitapi Bohol. Okay. Sige, moro to. Daghang salamat So, ninyo. maayo kay atong na timbaya ang kaning atong na nagsunod sa atong tulumanon. Okay, Brad. So, mapadayon ta nining napamantay gamay nga oras. Atong ipadayon ang may kalabutan sa atong Kristohanon nga pagtuo. Nga ang atong Ginoong Hesukristo gawas sa iyang pagka-Dios, tao usab siya, o gawas sa iyang pagkatao, Dios usab siya. Ang atong mga igsoon nga siguro adunay kanang ingnon talang klaro ba nga wa gyud mo tuo nga pagka-Dios ni Kristo. Ang una, ang atong mga igsoon nga mga iglesia ni Kristo dinhi sa Pilipinas, nagtuo nga si Kristo tao lamang. Dayon ang atong mga igsoon nga mga saksi ni Jehova, nagtuo man gani nga si Kristo kuno Dios, pero Dios nga gamay. Ang amahan mo ay Dios nga dako, or God mighty lang, whereas the Father is God Almighty. Og ang laing pundok nga dinhi maklaro nato, mao na pod ang atong mga igsoon nga mga Church of Christ on the Latter-day Saints or mga Mormons. So kining uban natong mga igsoon nga mga dili Katoliko, ang uban mituo sa pagka-Dios sa atong Ginoong Kristo. Busa karon ning Dominggo agi og pagdaginot sa atong panahon, atong pamatud-an nga atong Ginoong Kristo taliwala siyang pagkatao, Dios usab siya. So giingon din mga igsoon sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 1 ngadto sa 2 nga sa wala pa buhata ang kalibutan, or ang Dios mao lamang diha na. Kinsa man ning Dios mga igsoon, naana sa Kolosas o musugod ta sa San Juan kapitulo 15. San Juan kapitulo 17 bersikulo 5 mga igsoon. Nga ang atong Ginoong Kristo mao'y diha na sa wala pa buhata ang kalibutan, uban sa Dios. Uban sa Dios. Ingon nga magbubuhat. Og matud pa usab ni sa atong gibasa kaganiha mga igsoon nga naa sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 nga mao lagi ang pulong diha na sa wala pa ang kalibutan, ang pulong kauban sa Dios, ug Dios ang pulong. Kinsa ning maong pulong? Mao kana ang naa sa 14 nga ang atong Ginoong Kristo mipuyo dinhi sa yuta, mipuyo dinhi sa kalibutan, ingon nga bugtong anak sa amahan nga puno sa kaalam. So dinhi mga igsoon, ang atong Ginoong Kristo nga mao ang pulong kauban na sa iyang amahan dito sa langit bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Og ang maong pulong Dios. Ang atong Ginoong Kristo sa wala pa siya magpakatao, Dios na siya. Og siya mao ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Unya ang atong Ginoong Kristo miadmiter gyud siya. Miadmiter gyud siya nga siya Dios.
na atong mabasa sa San Juan Kapitulo 10, versikulo 31 ngadto sa 33. Nya daghan pa kayo mga igsoon sa San Lucas Kapitulo 4. San Lucas Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 12. Kadtong pagtintal sa Ginoo sa yawa. Sa 12, mingon si Kristo ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. This is an admission that Christ himself is God. Ug ang Dios na gyud, ang si Kristo na gyud ang mi pamatuod niini nga siya Dios. Unya naa sa Tito 2:13 mga igsoon. Litra gyud na siya. Og natingala ko ngano ba ang ubang pundok sa tinuhuan taliwala nga kadaghan kayong mga pangitaon na nila nga litra por litra, naay litra por litra nga atong Ginoong Kristo Dios, pero mangita pa gyud sila og kanang excuse ba. Pananglitan sa Tito 2:13, mingon si San Pablo siyang sulat ngadto kang Tito nga kita nagapaabot sa dakong paglaom sa pag-anhi sa atong Ginoong sa atong Dios og manluluwas nga mao si Kristo. Dios og manluluwas. Pero ang ato lang katingad-an mga igsoon kay moingon man na sila ang Dios diha ang amahan. Isiparit isiparit. Tuison. Kay ugman kuno sa ato paduha. Porbida oy. Asa bataw na inyong grammar mga igsoon. I'm very sorry. Pero og mo pa si atab mo aron si atab ninyo inyong sayop di ko managana pag saway ninyo. Kay mura sa akong nasabtan attorney sa akong obserbasyon, musugot sila nga mo gubo nila ang rule sa grammar basta lang makalusot. Umulusot. Pero siguro atong sa kuan attorney katong sa Mateo 16:18 si Carl Keating yang argument nga namang gyapon ti grammar nganong si Peter tong rock kay siya may duol man tong kuan sa iyang griba gisgutan siya then siya gisgutan then mauna nga pero ilang usbo na turni mangita sila guy nga para dili lang gyud si Peter may mahimurak. Mora po na attorney kanang na ipadayon attorney. Mao nga balikon ako naa sa Tito 2:13. The great God and Savior Jesus Christ. Nya kay this is a conjunctive and kuno mga igsoon. Nga ang God o great God mao ang Father. Nya ang Savior mao si Jesus Christ. So dili God Savior lang. Mga igsoon, atong pasundan kining mga argumento sa atong mga igsoon. Giingon din sa Colosas Kapitulo 1 versikulo 3 mga igsoon. We give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ. An magyapon we give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ. This is joined by a conjunctive and. We give thanks to God. Kinsa maning God? Nagipasabot din ang Father. Dayon, and Father of our Lord Jesus Christ. Kinsa maning Father? Si Kristo. Oy. Tungod lang kay naay gijuin ni siya nga maong ang duha ka mga noun mga ngalan mao ta God and Father. Yes. Duha na magpasabot nga lahi ng God, lahi po ng Father. Yes. Kundili this mao gini ang Dios nga amahan nga mao ang amahan sa atong Ginoong Kristo. In like manner, sa Tito 2:13, pag-ingog great God and Savior, that refers to only to one subject nga mao ang atong Ginoong Kristo. Yes. Porbida. Sagdi na lang. Usara may subject attorney. Usara, duha lang, doon na lang siya duha ka, yes.
So mao na ang Tito 2:13 mga igsoon. Naa po na sa 1 Juan mga igsoon. Juan 2:1 nga si San Juan mismo miingon mao gyapon ang gingon niya. Dili nagrambol na. Dili Juan. Ikaduhang Pedro, Ikaduhang sulat ni San Pedro kapitulo 1 bersikulo 1. Nga mao gyapon ang gingon ang Dios og manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Yes. Oo. O daghan pa nga mga teksto mga igsoon nga mo pa matuod nga ang atong Ginoong Hesukristo taliwala sa iyang pagkatao Dios siya. Padas po ang mayon ko na attorney nga. Si Brother Nicolay, guwapo og buutan. Nagamit og. Pero dili sabton nga lain tong gisgutan to sa siya ra gihapon. There is only one subject, doon nalay duha ka adjectives niya. Oo. Nga ang iyang pagkagwapo o sa to imong gigamit Guwapo og buutan. og buotan. matulog ba, no? Oo. So that is just a simple grammar mga igsoon. Ya lisod-lisoron pag para lang gyud muhaom. Para lang pud niadto tawo ang atong mga igsoon nga wala tayo pang grammar. Yes. So mao na mga igsoon nga ang bahin sa iyang pagkatao na ay daghan nga mga teksto. Pananglitan diya sa Mateo 1:18 nga kini ang kaagi sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Mateo 2:1 natawo si Jesus sa lungsod sa Bethlehem ug uban pa nga mga bahin sa balaang kasulatan nga ang atong Ginoong Kristo tao og gawas sa iyang pagkatao Dios siya. Og si Brad okay. Brad mo kwan, ikaw lang sa una din ay ako, no? Ay, Brad, itong tangod tunit. Mahitungod pod mga kaigsuonan kini ang pagka-Dios atong Ginoong Hesukristo na ay usap pod ka panahon ni ana nga nakaatbang pugo katong lain pong tinihuan. Ako gud silang giingnan. Ingko karong panahon na kay ting bagyo man naabay tawo nga magapahunong og bagyo. Di ba nahitabo na diya sa Biblia nga gipahunong sa atong Ginoong Hesukristo ang unos? Naabay tawo nga makalakaw sa tubig. Naabay tawo nga makaayo og masakiton. Ang buta nakakita, ang bungol nakadungog, ang amang nakasulti, ang bakol nakalakaw. Mga kaigsuonan mo na sila pati mailhan nga atong Ginoong Hesukristo Dios gud siya. Ang katuntuang daghang pangitabo sa Biblia nga ang patay na buhi. Anak ni Jairo nga babaye nga gibuhi. Si Lazaro nga namatay na iyang gibuhi mga kaigsuonan. Binuhatan pa ba na sa katawo? Muna mga kaigsuonan nga kung ato lang basahon ang Biblia. Nya sa pagka-Dios pod klaro kayo daghang teksto nga gihatag si attorney. Nya sila pa ang ato ang pagtuo diya sa ebanghelyo, diya sa mabasa sa Biblia. Nagpamatuod gud ang atong Ginoong Hesukristo, Dios gud siya. Moro tayo kung ika-share Brad Nicolay. Dayon, madugang pagkukuha ng usa ka teksto nga naa sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 5 taman sa 10. Nga nagingon din angay ninyong batunan, ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kagalingon kawuton gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya og nagmagsinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. Munang kana iyang diha sa krus ang atong Ginoong Kristo. Diha na makita nato nga iyang namatay, ayan namang pagkatao, no? Kay mingon mo din sila attorney nga kung Dios pa si Kristo nganong namatay man sa krus. Muna sayang nagpakatao mong siya mga igsuon, no? Muna nga Dios nga nagpakatao. Kanang yang puntuha ato niya ng paghisgutan, Brad. Pero ato lang isgutan din ni lakbit lang nga lahi ng pag-ingon ang Dios namatay ug ang pagka-Dios namatay. Yes. Oo. Sa pagtulunan nato nga ang Dios namatay, true. Pero mayroon tag ang pagka-Dios namatay
that is false. Yes, sa akong na santo sa akong una attorney, ang musupak sa pagka-Diyos ni Kristo kung masayop sila sa pag hulagway ba unsa ang Diyos, attorney. Yes, sir. Kay asa formula pa lang sa bunyag, attorney, kung ma-miss nimo ang context ana. Context, yes, Pag-ingon ba nga magbunyag sa ngalan, samahan. sa ngalan sa kuan, sa ngalan nga nagpasabot sa Dios na siya, attorney. Pero tulo ka personang gisgutan. Correct. Yes. So mao na nga ang Dios Trinity. Pero kung moingon ka nga ang Dios usa lang ang person nga mayong kag-amahan, mo na kanang gitawag Unitarian. So wa na mo nang mapursigir go sila, attorney, og pangitag mga tarungan nga dili gyud ma Dios si Kristo. Di ba? Pero atong ang usa sa labing lig-on yun, kundi sila mutuo aning ubang bahin sa Biblia, kanang naa sa Hebrehanon 1:8, Brad. Gingon, ngadto sa anak ang amahan mingon, ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan. Kana na, ang amahan mismo mo'y mipaila sa iyang anak nga si Ginoong Kristo nga mao nga Dios ang iyang anak. Ang twist ana, attorney, sa nainumduman ako, mo gamit sila laing version. Kay naamay rendering gud, attorney, nga ang Dios mao'y imong trono. Nabi tayo. Yes, oo, pero naa na siya ipoy, nagipoy translation na attorney, pero dili na siya nimo kana bang ilahi nga mo stick ka anang hubarara nga imong i-disregard tong usa. Kay maparihas man na atong kuan, attorney, sa Juan 1:18 nga sa Greek duha ka book, monogenes theos og monogenes huios. Puros na husto. Pero ang ilang tuhuan katurang huios nga dili gi-state dito nga Dios ng Son. Aron mulikal lang gyud sila, attorney, nga but na naon puros to husto. Kay duha man to ka manuscript sa Greek good. Okay. So yun ana, Brad, ang atong inunta lang mo na mahitabo lagi sa atong mga igsoon nga mangita gyud sila paagi nga kun mahimo dili gyud kuan gyud mapakapadayon sila sa ilang pagpanudlo nga sayop gyud, mga igsoon. Og bisan gani mismo sa si Kristo mismo mipaila gyud sa iyang kaugalingon. Naana sa una, musugod ta sa Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 5 ngadto sa city, nga mayngon si Kristo, ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug katapusan, ang Ginoo ug Dios. Pero wa pa ipaila og kinsa na sa Pinadayag 21, 5 ngadto sa city. Pero sa Pinadayag 22, giklaro na gyud. Pinadayag 22, 12 ngadto 13. Mingon ang atong Ginoong Kristo, ako mao si Kristo o si Jesus, ang Alpha ug ang Omega, ang kaniadto ug karon. Gipaila na gyud niya kinsa ning Alpha ug ang Omega nga mao ang atong Ginoong Kristo. So kadaghan ba nga mga sitas sa balaang kasulatan, mga igsoon, nga nagpamatuod nga ang atong Ginoong Kristo Dios gayud, taliwala sa iyang pagkatao. Sa buto itong napas Brad Boy dire, attorney, no? Na ito siya konpugay argumento. Okay. Kapikin naman oras. Dayon na kaya pa man nila yung mga magpag-greet lagi sa i-greet pug ko. Katong kani si Jessica Karong Di Masuhid, Risty Balyos Carolino, Chris Balanay, og si Anisito Antonio Kaermari, no? Ato ang igsuon usab sa simbahan og uban sa iyang kapikas nga og sa iyang mga anak, no? Dayon ang ato ang oras, no? Wala man tay igong oras. Sunod na punta, no? Kay murag naman ato lang ihatag sa no? Sunod Domingo na punta puhon sa maong oras og istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Our Lord, our Savior, our King,
Tatak. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste.